Halo teman-teman, kembali dengan gua sini Hidayah di channelnya Rekerkun ya. Jadi di video kali ini gua bakalan unboxing sebuah barang, yaitu powerbank ya. Dan nanti kita lihat mereknya apa. Oke, langsung saja kita lihat. Ini boxnya, plastik dari si cepat ya. Dan itu Tokopedia. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia barangnya. Ini ada powerbanknya. Ada boxnya warna putih. 10.000 mahal kita lihat boxnya. 18 bulan garansi C10 Pro. Double port input, jadi kita bisa ngecas dua input ya. Double USB output, jadi kita bisa ngecas dua HP sekaligus ya. Ada sampingnya untuk tablet, smartphone, MP3, PSP. Ini ada spesifikasinya, beda surat. Kita buka. Smart temperature protection. Ada fitur utamanya. Oke, boleh kita buka. Bisa dengan harga 237.000 ya teman-teman. C10 Pro bisa import konten, import konten, ada klubnya. Tidak puas untuk telepon di konten ini dari powerbanknya. Oh, di bawahnya teman-teman. Double port, bikin micro, kalau ini bedanya. Dan ini dia powerbanknya teman. Welcome to charge. Nah ini dia dual port 3.0, port 2,4 ampere, output 3,6 tekan. Nah, ini ada 4 titik. Nanti 4 titik ini ada keadaan hidup ya, ketika hidup.
You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Biasa. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Sabu itu bu. Oke buat mereka. Saja unboxing PowerBank pakai C10 Pro kali ini. Oke, lupa klik like, share dan subscribe. See you next video. Bye bye.